تھینک یو جی سینیٹر صاحب. جی سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج صبح لاہور میں تھا اپنے پارٹی ہیڈ کوارٹرز میں, تو صبح ہمارے پاس ڈیلیگیشن آیا یورپین یونین کا. تو انہوں نے ان کے جو یورپین یونین کے الیکشن مشن کے ہیڈ ہیں مائیکل گالر جرمنی سے ہیں, اور ان کے میرے گلا ذرا خراب ہوا ہے بیکاز آف الیکشن کیمپین. میں کوشش کروں گا کہ میں ذرا بہت اونچی نہ, کیونکہ گلا پھر میں نہیں بات ہو سکے گی. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ کافی شکایتیں آ رہی ہیں مختلف پارٹیز کی, تو کیا وجوہات ہیں. میں نے کہا شکایتیں لوگ ڈفرینٹ پارٹیز نے ڈفرینٹ باتیں کی ہیں, تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ ڈاکیومنٹیشن ہے. آئی وانٹ ٹو مینشن دیٹ. میں نے کہا ہم نے ایک فیکٹ شیٹ تیار کی ہے جو میں نے ان کو پیش کی. اس کا ٹائٹل ہے مرڈر آف جسٹس, انصاف کا قتل. تحریک انصاف نہیں میں بات کر رہا, انصاف, جسٹس اٹ سیلف, انصاف کا قتل. اور میں نے کہا کہ اس میں جو کیسز آئے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف اور جس طرح ٹرائل ہوا ہے, انہوں نے کہا وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. میں کہا I'll give you an example. جو ان کے خلاف کیس ہوا انڈر دا نیب کورٹ, اور میں نے جیسے ہمارے ساتھیوں نے بھی کوٹ کیا ہے کہ پیج 171 میں سارا ایشو جو انہوں نے بنایا تھا کہ اٹس این ایشو آف کرپشن, اٹس این ایشو آف کمیشن اور کک بیکس اور اونرشپ آف فلانے فلیٹس یا فلانے آف شور کمپنی. میں نے کہا اس ججمنٹ میں جو نیب کورٹ کے اپنے جج نے لکھی ہے اور جو 6 جولائی کو اناؤنس کی, اور جس کا اناؤنسمنٹ بھی بدنیتی پر بیسس تھا کہ مقصد تھا کہ جو انتخابی مہم کو ہمارے خلاف متاثر کیا جائے, اس ججمنٹ میں وہی جج جو ہے محمد بشیر, اس نے لکھا ہے کہ دیر از ایبسلیوٹلی نو ایویڈنس آف کرپشن اگینسٹ مسٹر نواز شریف اینڈ ہی از ایکویٹڈ, یعنی کہ وہ بری ہو گئے ہیں آف اینی چارجز آف کرپشن, کمیشن اور کک بیکس, اینڈ دیر از نو ایویڈنس آف ہز ہیونگ بینگ آئدر اونرشپ آف دا فلیٹس اور اینی آف شور کمپنی. میں نے کہا اس پر تو بری کر دیا. اینڈ یہ انڈر نیب لا کون سا ہے مسٹر چیئرمین, 9A4. پھر ایک اور ہے نیکسٹ پیراگراف میں وہ کہتے ہیں, لیکن انڈر 9A5 انہوں نے کہا کہ ان کی جو ایسٹس ہیں دے آر بیانڈ ہز مینس, بیانڈ ہز انکم, اور نہ ایسٹس جو اثاثے ہیں اس کا کوئی تعین کیا گیا ویلیو کے حوالے سے, اور نہ ان کی انکم کا ذکر کیا گیا کہ کتنی ہے, اور نہ ان کا نام ہے. یہ بھی مانتے ہیں, یہ پروسیکیوشن ہیز ناٹ ڈن دیٹ, اینڈ آن دیٹ بیسس انہوں نے کہا کہ کیونکہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ یہ کام کرنا ہے, اور یہ ججمنٹ جو ہے مسٹر چیئرمین اٹس اے وائلیشن آف دا سپریم کورٹ ججمنٹ آلسو آف جسٹس آصف سعید کھوسا آف 2011, سپریم کورٹ ججمنٹ 1144. آصف سعید کھوسا نے 2011 میں لکھا تھا کہ اٹ از دا ڈیوٹی آف دا پروسیکیوشن ٹو پروو دا کیس اگینسٹ دا اکیوزڈ. اس پر اونس آتا ہے, ناٹ دا ادر وے اراؤنڈ کہ دا اکیوزڈ ہیز ٹو پروو ہز انوسنس. تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے, مرڈر آف جسٹس. میں نے کہا کہ اس حوالے سے, اور پھر میں نے کہا کہ یہ جو ان کا پلان تھا, اس کے علاوہ میں نے دی ایک اور ان ایون پلینگ فیلڈ. وہ سارا جو پیٹرن ہے جو ہمارے ساتھیوں نے بیان کیا ہے, جو 28 جولائی سے ہوا, سارا رگڑا ہوا, جو پرویز صاحب نے بھی بتایا ہے, جو پولیٹیکل انجینئرنگ, گند, جورلو, جو بھی آپ کہہ لیں. اب یہ پلان تھا ان کا کہ میاں صاحب کو ہم الیکشن کیمپین کے دوران سزا دیں گے, سزا کے نتیجے میں مسلم لیگ نون متاثر ہوگی منفی طور سے, اور میاں صاحب یرک جائیں گے, ڈر جائیں گے, خوفزدہ ہوں گے. ویسے بھی ان کی شریک حیات ایک زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے, اور وہ واپس نہیں آئیں گے. کانٹری ٹو دیٹ اوپینین, میاں صاحب نے دلیری کے ساتھ دبنگ طریقے سے ایک بہت کریجس فیصلہ کیا ہے which shook every opponent of his, کیونکہ میں آ رہا ہوں and I'm going to face the consequences. یہ بہت بڑی دلیری ہوتی ہے کہ when you know that the consequences are not going to be a 5-star hotel or his own home in Ravensbrück, but it's the jail. He came. وہ جو 13th کو جو ہوا, they were taken by surprise. اور اس لیے we were all there, جو لوگ ادھر موجود ہیں لاہور میں مسٹر چیئرمین, میں خود لاہور سے تعلق ہے, اور مجھے یاد ہے کہ this was the biggest turnout in لاہور and in پاکستان, عوامی قوت کا مظاہرہ
अप्रैल 10 1986 के बाद जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा आई थी, वो भी लाहौर तशरीफ़ लाई थी 10th April 86। आई वाज अ जर्नलिस्ट देन, और मैं उनको लेने गया था विद नुसरत जावेद एंड मलिया लोधी, वो दोनों जर्नलिस्ट मेरे कॉलीग्स थे। तो उस वक्त एक इतना बड़ा हमने देखा था मैसिव शो ऑफ पीपल पावर, वो उस दिन हमने 13 जुलाई 2018 में देखा, एंड इट वाज टोटली पीसफुल। जो नुसरत ने बताया कि लाहौरी गेट सारे मैं और परवेज़ रशीद साहब इकट्ठे गए हम, बल्कि, और वी वर मॉब्ड बाय पीपल, इट वाज अ सी ऑफ पीपल, एंड नूजी वाज देयर विद द जॉगर्स ऑन, एंड सारे विमेन को मोबिलाइज कर रही थी, और लोग भी थे। राजा साहब माशाल्लाह ही वाज लीडिंग द कैरावान एंड सो फोर्थ, एंड अदर फ्रेंड्स आल्सो। अब उसका क्या नतीजा हुआ? In the history of Pakistan, Mr. Chairman, 16,868 workers, supporters and leaders of the PMLN उनके खिलाफ पर्चे हो गए। 16,867 इस पुलिस की मैं रिपोर्ट जो फिगर्स दे रहा हूँ, और उसमें मजे की बात है कि some of us, Raja Saab is now officially a terrorist according to the Punjab police. Leader of the terrorist, इतने शरीफ आदमी, leader of the Muslim उम्मा, उनकी इतनी contribution है, मैं समझता हूँ कश्मीर कॉज, फ़लस्तीन, रोहिंग्या, राब्ता आलम इस्लामी, आप नहीं कई सालों से कायरो में एम्बेसडर रहे हैं। ही इज़, मैं मुशाहिदा कर रहा था, मैं भी ऑफिशियली टेररिस्ट लिस्ट में आ गया हूँ। मियाँ शहबाज शरीफ भी टेररिस्ट, पर वैसा तो बहुत पुराने टेररिस्ट है ना, वो तो उनकी तो ही इज़ टेररिस्ट फ्रॉम यू फंड डेज। तो आप ये देखें, दिस इज अ जोक, दिस इज अ फार्स। दे स्लैप्ड ऑन टेरर, इसका मतलब था इनकी पहली नीयत खराब थी। इन्होंने ख्याल था कि ये गड़बड़ करेंगे, वो होगा। मुकदमे पहले तैयार किए हुए थे, जैसे फैसला कोर्ट का पहले तैयार था। और लोग, मैं ये भी कह दूं, जो फैसला आया 6 जुलाई को, मेरी 2 जर्नलिस्टों से बात हुई है। एक कयूम सिद्दीकी साहब हैं, जो इशारा दस्तूर उनका एक टीवी प्रोग्राम है, जो जियो में काम करते हैं, और एक मलक असद साहब हैं जो हैं उसमें डॉन में। उन दोनों ने कहा कि ये हमने देखा कि 2:40 में कोई बंदा सरीना के शॉपिंग बैग में बहुत बड़ा वो लेके आया, और वो कहते हैं कि फैसला उस वक्त आया, और शॉपिंग बैग उसके बाद याद है फैसला लेट अनाउंस किया। तो जिस तरीके से ये हुआ है मर्डर ऑफ जस्टिस, आई थिंक इट्स अ शेमफुल थिंग। लेकिन मिस्टर चेयरमैन, आई एम सॉरी टू से, एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री में बात कर रहा हूँ, एज अ पाकिस्तानी, आई थिंक आवर हेड्स शुड हैंग इन शेम। The kind of treatment we have meted out to the former Prime Minister of Pakistan. शर्म आनी चाहिए हमें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से यही किया था, चिटाई में लिटाओ, ह्यूमिलेट करो, जलील करो। First night he was put on the floor with a dirty bathroom, put in a dala with cops all around. भुट्टो से भी ये किया था उन्होंने। Why? ये एक ज़हनियत की कासी करता है, एक गंदी सोच की कासी करता है कि जो लोग आपके मुंतखब लीडर्स हैं उनसे उनकी ह्यूमिलेशन नहीं होती। अगर नेल्सन मंडेला को रॉबिन आइलैंड में उन्होंने वो पहनाते थे इनको शॉर्ट्स इसलिए वो कहते थे कि यू आर बॉयज़, कि आपका स्टैचर नहीं है, लड़के इधर आओ। दे यूज्ड टू कॉल देम बॉयज़। आप पढ़ें उसकी किताब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इट डिडंट लोअर हिज स्टैचर, इट शोड द माइंडसेट ऑफ हिज कैप्टर्स, जो उन्होंने किया। ये घटिया सोच है। 30-40 साल के बाद मिस्टर चेयरमैन, हैव वी नॉट लर्नड एनी लेसन्स? मुझे ठीक कहा, मैं वजीरिस्तान गया तो उन्होंने कहा शाह साहब आप हमें कबायली कहते हैं, कबायली सोच आपकी है। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप लाहौर में बैठे हैं, कराची, आप लोगों की कबायली सोच है कि आप कहते हैं कि छड़ना नहीं है, दुश्मनी करनी है, और इस टाइप की दुश्मनी के किसी को फांसी दो, किसी को इस तरह गंदे तरीके से ट्रीट करो। आई थिंक इट्स डिस्ग्रेसफुल, इट्स शेमफुल, एंड दिस शुड बी कंडेम्ड बाय एनी सिविलाइज्ड पर्सन, नंबर 1। नंबर 2, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ मिस्टर चेयरमैन, हमने बड़े शान तरीके से बड़े फैनफेयर के साथ अनाउंस किया था 18th अमेंडमेंट में कि हमने केयर टेकर सिस्टम लाना है, कि न्यूट्रल होंगे। आई थिंक द केयर टेकर सिस्टम हैज फेल्ड, इट हैज collapsed both in the center and the provinces, and the caretakers are nowhere to be seen. And I think that time has come, inshallah, after winning the elections on 25th July, I will request our party leadership to move an amendment to abolish this caretaker system. ये fraud है बिल्कुल, उनका ना कोई contribution है। We protested on these issues, ना उन्होंने कोई position ली है। They are not just, they are just a post office. They could not take a single position, as if the decisions are taken somewhere else and they are just
basically as a post office, as a postman, just transmitting those decisions. There's a chief executive of the country in Islamabad. There's a chief executive of the provinces in all 4 provinces. These are issues which are extremely important. मेरे भाई और दोस्त परवेज़ रशीद साहब ने जो तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, और जो मैंने EU वालों से भी बात की आज. मैंने कल, हमने पार्टी ने मिस्टर चेयरमैन लाहौर में बुलाई थी एक कॉन्फ्रेंस, एक यूनिक कॉन्फ्रेंस पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में. It's a conference on preparing an anti-rigging system, ARS. जैसे वो स्टाफ प्लान बनता है ना, उधर इलेक्शन कमीशन का भी बना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का भी बना होता है, आर्म फोर्सेस में भी बनता है, डायरेक्टिंग स्टाफ प्लान फलाना, प्लान ए प्लान बी. हमने भी प्लानिंग की है और हमारे कहा कि जी वी विल हैव दिस एंटी रिगिंग सिस्टम. इसके 4 कंपोनेंट्स होंगे. एक जो है हमारा नेशनल असेंबली के कैंडिडेट्स, उनके साथ जो हैं प्रोविंशियल असेंबली के कैंडिडेट्स, दैट इज़ 1 क्लस्टर. उनको हमने नथी किया है मिस्टर चेयरमैन विद द लीगल एड टीम्स ऑफ द PMLN लॉयर्स फोरम हर हल्के में. फिर उनको कनेक्ट किया है मिस्टर चेयरमैन विद द सोशल मीडिया टीम्स ऑफ द पार्टी एंड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स. लेकिन कहूँगी अब जो धांधली है, अब ये कहना दिस फोन इज द बिगेस्ट वेपन. वो कहते थे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, दिस इज द वेपन ऑफ मास इंफॉर्मेशन. आप जितनी मर्जी प्रेस को गैग कर लें, और जो क्लैम्प डाउन भी हुआ है, और मैं समझता हूँ ये भी डिस्ग्रेसफुल है. वी कंडेम द क्लैम्प डाउन. हम खुद गए थे डॉन के जो ऑफिस में प्रोटेस्ट हो रहा था, वी मेड स्पीचेस देयर, एंड दिस क्रैक डाउन अगेंस्ट द पार्टी और एनी अदर पार्टीज हमारे खिलाफ, ये क्लैम्प डाउन प्रेस, वी कंडेम इट. वी से फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्री इलेक्शन गो टुगेदर. और इस हवाले से ठीक कहा परवेज साहब ने, कंसिस्टेंटली आर्टिकल्स आए हैं, उसमें बदनामी पाकिस्तान की हो रही है कि ये 20th सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में, 2018 में अभी भी उस किस्म के हरबे हो रहे हैं. एंड मिस्टर चेयरमैन, दिस इज अ ट्राइड, टेस्टेड एंड फेल्ड फॉर्मूला. आई रिमेंबर 1970 में कहते थे इलेक्शन में कि ये तो हंग पार्लियामेंट आएगी. वो उन्होंने एलोकेट कर दी थी 25 सीट जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, 25 काउंसिल मुस्लिम लीग को, 30 जमात इस्लामी को, 40 अवामी लीग को. When the results came, the people spoke. Sweep for the Awami League in East Pakistan, sweep for the People's Party in West Pakistan. 1988 में मुझे याद है, I was a journalist then. जनरल हमीद गुल ने कहा जी we have blocked बेनज़ीर, हमने IGI बना दिया है. अब आप देखें चिड़ी नहीं फड़केगी और she cannot come to power. What happened? The people spoke, and the people, what they spoke is paramount. तो आप भी देख लें ये tried, tested and failed formula. And this is a small clique. This is a cabal. This is a coterie. They think they are playing God. That the destiny of Pakistan is not being decided by the people of Pakistan, by a small coterie. It's no longer the case. Let me make it very clear. ये भूल जाते हैं कुरानी आयत, मिस्टर चेयरमैन. वो मकरू व मकरुल्लाह व अल्लाहुल खैरुल माकिरीन. उन्होंने मंसूबा बनाया, अल्लाह ताला ने अपना मंसूबा बनाया, और बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन मंसूबा बनाने वाला है. कुंजी अल्लाह ताला के हाथ में है, not in this people. And if they try this, कल भी मुझे रिपोर्ट आई NA 141 ओकाड़ा से कि कोई लोग हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आई थिंक कौन सी वो डिपार्टमेंट थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का नाम ले रहे थे, वजारत इत्तलात. मैं क्या वजारत इत्तलात, वजारत, उनकी क्या जरूरत हुई कि ये कहते हैं उनके बंदे आए हैं, वो कह रहे हैं इसको ना वोट दो, जीप पर आ जाओ और जीप पर बैठो. मैं क्या जीप पंक्चर हो चुकी है, जीप फारग है, पैसेंजर खाली है, जीप में कोई नहीं बैठा हुआ, वो पेट्रोल डाला हुआ है लेकिन जीप पंक्चर हो चुकी है, फारग है, द पार्टी इज ओवर. सो बट स्टिल दे ट्राइड. वी सेड दिस विल नॉट टेक प्लेस. अब ये देखें कि हमने फैसला ये किया है, अगर कोई बंदा, अगर कोई अहलकार, अगर कोई ऑफिशियल, इफ he or she violate their oath of office and try intimidation, interference, coercion, pressure, this will be exposed. उसको बेनकाब करेंगे, उसको रोकेंगे, और उसका नाम, उसका ओहदा और महकमा, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो PTV हो, चाहे वॉबडा का डिपार्टमेंट हो, एनी डिपार्टमेंट हो, the state of Pakistan is paramount. And the state of Pakistan is superior to everybody. कल मैंने स्पीच की, जो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी हमने, 300 लोग बुलाए थे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वकला, सिविल सोसाइटी, NDI के लोग थे, पिलडेट के लोग थे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के लोग थे. कई ने पूछा कैसे रोकेंगे, क्या होगा,
بڑے ہاتھ ملے ڈرے ہوئے تھے. میں نے کہا I want to take you back to history. This great country was created by one of the greatest Muslim leaders of the 20th century, the Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. The Qaid-e-Azam was not a judge or a general or a bureaucrat or a feudal or a factory owner. He was a politician, a lawyer, a head of a political party. And he had no army. He had no establishment. Us waqt ki British establishment Congress ke saath thi. He had no ISI. He had no big money. But he had kirdar, he had qiyadat, he had a siyasi jamaat, and most important, he had the support of the people, the Muslimans of Hindustan. That is how Pakistan was created. Despite all the odds, so let it be clear, 25th of July, Yawm Hisab hai. اور پرویز صاحب کی میں ڈیمانڈ کو میں کرتا ہوں, جو گند کرنا تھا, جھرلو کرنا تھا, وہ ٹھیک ہو گیا. Let 25th be a day where the people decide. If anybody tampers with the ballot box, there will be a reaction. And that reaction will not be able to be controlled by any force. The people are paramount, and I'm very happy. کل میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھا جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہ we will follow the mandate as given under the election commission. اور وہ کیا ہے؟ کوڈ آف کانڈکٹ ہے سیکیورٹی فورسز کا, وہ صرف سیکیورٹی کے لیے ہے. اینڈ اس میں الیکشن کمیشن جو ریٹرننگ آفیسر ہے, پریزائڈنگ آفیسر ہے, اس کے تابع ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک پہلے بھی بڑا اچھا بیان دیا تھا افغانستان کے بارے میں کہ افغانستان میں ہم نے غلطی کی میونخ میں. تو آئی تھنک دیٹس اے گڈ تھنگ. ان پاکستان آلسو وی شوڈ لرن فرام دا مسٹیکس آف دا پاسٹ. ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں, اس کے نتائج وہی ہوں گے. اور آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آئنسٹائن نے کہا تھا, trying to do the same thing over and over again and expecting a different outcome is a sign of stupidity. وہی کام جو ماضی میں آپ نے کیا ہے وہ کرتے رہیں اور آپ امید رکھیں کہ اس دفعہ اس کا رزلٹ مختلف ہوگا, تو یہ احمقانہ بات ہے, یہ اسٹوپڈیٹی یہ نہیں ہوگا. تو یہ ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ فارمولا ہے دھاندلی کرنے کا, ٹرمپلنگ دا mandate of people, stealing the mandate. This will not work. This will have consequences for Pakistan. یہ 21st century ہے, 22 کروڑ لوگوں کا ہے, and the people will decide. I think the people have already decided. آپ جلد سے دیکھ لیں, ایک طرف خالی کرسیاں ہیں اور ایک طرف جمع غفیر ہے all over Pakistan. And I think we owe it to the people of Pakistan and to the constitution of Pakistan, which is supreme, and to the parliament of Pakistan, that we have a free, fair, transparent election without intimidation, interference, coercion, and let the people decide. They are the masters of the destiny of the country, not a small group of people or anybody else, because that will not work. Thank you very much. Thank you, Mushahid Hussain Sayyid sir. Senator